Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Babul hakim yahkumu bil qatli ala man wajaba alaihi dunal imam alladhi fawqahu. Bab al-hakim, bab hakim yahkumu hukumi sapa hakim bi qatli kelawan membunuh alaman ing atase wong wajib kang wajib apa qatlu alaihi atas mantunal imam ora imam alladhi wong fauqahu ing dalem dhuwure alladhi. Wa bilai qala haddatsana nyeritana ing kita sapa Muhammad bin Khalid al-Dahli. Haddatsana nyeritana ing kita sapa al-Ansari Muhammad. Haddatsana Abi an Thumamah an Anasin Anna Qaisan bin Sa'ad saat temne Qais bin Sa'ad kana iku ana sapa Qais baina yadiyan Nabi iku ing dalam antarane ngersane Kanjeng Nabi bimanzilati sahibi syurat kelawan kedudukane wong kang anduweni surat penjaga minal amiri saking pimpinan. Jadi ana sahabat Kanjeng Nabi sing jenenge Qais bin Sa'ad itu selalu di hadapan Kanjeng Nabi. Kaya apa? Kaya ajudan, jadi pendamping gitu. Kaya njaga sing njaga. Bodyguard apa? Sahib syat kaya polisi. Qala haddatsana Musaddad nyeritane ing sapa Musaddad. Haddatsana Yahya an Qurrah haddatsani Humaid ibnu Hilal. Haddatsani tani ing ingsun sapa Abu Burdah an Abi Musa anna Nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ngirim sapa Nabi hu ing Abi Musa wa atba'ahu lan ngetutake sapa Nabi hu ing Abi Musa bi Mu'ad kelawan Mu'ad. Kanjeng Nabi mengirim delegasi utusan ke daerah Yaman, ke daerah pelosok ya nah, untuk mengajak masuk Islam untuk berdakwah. Kalau saya gitu kadang ngirim dakwah nang masyarakat ke pelosok-pelosok, ngulang guru ngaji, ngulang ngaji diniyah, nah, kirim ke pelosok-pelosok sana. Jadi pengiriman menunggu ya isane ana sanate, ana pegangannya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang kiai terus pinggire kaya ana apa, kaya ana polisi ini atau kaya penjaganya. Kaya iku mau Qais bin Sa'ad iku bagian kaya polisi ini sing jaga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya anu menentang lho ketok. Wa bila qala hadatsana Abdullah bin Sobah qala hadatsani tani ing kita sapa Mahbub bin Ahsan hadatsana Khalid an Humaid bin Hilal an Abi Burdah an Abi Musa anna rajulan sak temu lanang aslama masuk Islam sapa rajul tsumma tahawwada nuli dadi Yahudi sapa rajul fa atahu mongko nekani hu ing rajul sapa Mu'ad bin Jabal wa utai rajul inda Abi Musa iku ing dalam sandinge Abi Musa faqala mongko ngucap sapa Mu'ad ma iku apa li hadaik ma utai apa li hadaik kedue iki qala ngucap sapa Abu Musa aslama masuk Islam. Qala ngucap sapa Mu'ad aslama masuk Islam tsumma tahawwada nuli dadi Yahudi sapa rajul. Qala
ngendika sapa Mu'ad, la ajlisu ora lungguh ingsun hatta aktulahu sehingga mateni ingsun hu ing rajul qadaan krana qadaullah qadae Allah wa rasulihi ta putusane Allah wa rasuli lan putusane Allah. Jadi apa siji dina Kanjeng Nabi bisa ngirim pesan. Pertama Kanjeng Nabi ngirim Mu'ad ngirim sapa Abu Musa sih, Abu Musa. Jadi ngirim Mu'ad terus disusul oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lah iki ana kejadian ana wong lanang asal masuk Islam. Terus dadi wong Yahudi, murtad berarti. Iku nek sandingi sapa waktu iku nek tempat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Mu'ad datang, Mu'ad mengatakan ke Abu Musa, ya Abu Musa, kenapa ini kok di sini? Kenapa orang ini kok di sini? Terus Abu Musa bertanya, kenapa? Malihada, kenapa? Ya karena ini, ya Abu Musa, ini orang yang masuk Islam terus Yahudi. Aku tidak mau duduk dengan dia selama dia sampai hukum Allah dilaksanakan, yaitu dibunuh karena murtad, karena nggak taubat. Hal yaqdil hakimu ayyufti wa huwa ghadban, ana ta mutusi sapa hakim au yufti utawa berfatwa sapa hakim wa utaya hakim ghadbanu iku srengen. Wa birai qala hatta sanitani ing kita sapa Adam, hatta sanitani ing kita sapa Syu'bah, hatta sana Abdul Malik bin Umair, sami tu krungu ingsun Abdurrahman bin Abi Bakrah ing Abdurrahman. Qala ngucap sapa Abdurrahman, kataba nulis Abu Bakrah sapa Abu Bakrah ila iblihi maring putrane Abu Bakrah. Wa kana lan ana sapa ibnihi bisijstan ing dalem Sijstan. Bi alla taqdi kayen ta ora mutusi sapa sira benasneni ing dalem antara wong loro, wa anta hali utai sira ghadbanu iku wong kang srengen. Fa inni mongko sak temne ingsun sami itu krungu ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, la yaqdiyanna ora mutusi temenan hakamun sapa hakim benasneni ing dalam antara wong loro, wa huwa udah hakim ghadbanu iku wong kang srengen. Jadi ketika orang itu jadi pemimpin untuk memutuskan perkara itu nggak boleh dengan marah. Ketika marah ini nanti efeknya nggak baik. Kalau sesuatu memutuskan apa dengan kemarahan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau ini ana sahabat Abu Bakar mempunyai putranya diangkat khalifah menjadi hakim, menjadi qadhi di negara Sijstan nana, di kota Sijstan. Menulis surat anak kono, soalnya anaknya kan gak sahabat, ini jadi sahabat kan ayahnya sahabat Kanjeng Nabi. Jadi roh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengingatkan kepada putranya yang menjadi qadhi tadi. Nulis surat dikirim ke anaknya, isinya, wahai anakku, kamu ketika memutuskan perkara, kamu jangan sampai marah, dalam keadaan marah. Kalau dalam memutuskan menyelesaikan urusan, jangan keadaan marah, berhenti dulu. Setelah marahnya nggak ada, baru kamu putuskan. Karena apa? Karena saya pernah dengar Kanjeng Nabi ngendikan la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Jangan memutuskan seseorang qadhi atau hakim dalam persekintaan dua orang dalam keadaan marah, nggak oleh. Jadi marah itu sesuatu yang negatif, nggak baik.
ana waktune ana nggone wa bila qala hadatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana ngabari ing kita sapa Abdullah akhbarana ngabari ing kita sapa Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala ngendika sapa Abi Mas'ud ja'a taqara julun sapa wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi inni wallahi la ata'akhkharu an salatil ghada min ajri fulan mimma yutilu bina fiha ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi inni sak temene ingsun wallahi demi Allah ata'akhkharu iku nyekti terlambat sapa ingsun an salatil ghadati saking salat ghadat sore min ajli fulanin karana arae si fulan mimma saking barang yutilu kang dawaake sapa fulan bina kelawan kita fiha ing dalem mah qala ngucap sapa rawi pamara itu mongko ora ningali ingsun annabiyah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu babar pisan asadda ing luwih sanget ghadaban apa alisrengen fi mau'idatin ing dalem mau'idah minhu saking Kanjeng Nabi yauma idin ing dalem dinane mengkono-mengkono serengen maqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ya ayyuhan nasu inna minkum munfaridina munaffirina fa ayyukum ma shalla bin nas falyujis fa inna fihimul kabira wad dha'ifa wa dzal hajah ya ayyuhan nas menungso inna minkum sak temne iku saking sira munafirina sapa pira-pira wong kang melayokake fa iyyakum mongko utawi di sira kabeh ma sallama barang sholat kang salat sapa ayyukum bin nasi kelawan menungsa fal yujis mongko becik nyepetake tong ringkes sapa nyepetake sapa ayyukum fa inna fihi mongko sak temene fihim ing dalem nas al kabiratu wa dha'ifa lan lemah wadal hajah lan anduweni keperluan. Nah ini critakno sangka sahabat Abi Mas'ud al-Ansari teko wong lanang. Waktu itu Kanjeng Nabi pas kumpul dengan para sahabat. Dia terlambat. Terus akhirnya matur ya Rasulullah, ini saya terlambat gara-gara saya ini terlambat dari waktu sholat ghoda ini ya Rasulullah karena ada si fulan itu ya Rasulullah. Ketika si fulan itu sholat ya Rasulullah terlalu panjang, sholatnya terlalu panjang, yutilu binafiyah terlalu panjang sehingga saya ketinggalan ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah, kelihatan marah wajahnya nampak, sehingga sahabat mensifati aku ora weruh Kanjeng Nabi wajahnya marah seperti itu pada hari itu. Setelah itu Kanjeng Nabi naik ke atas mimbar, beliau memberi mau'izah khutbah, wahai manusia kabeh, di antara kamu semuanya kok ada orang yang membuat orang lari, kok melihat kalian semuanya ada yang membuat manusia atau masyarakat lari dari kalian semuanya. Kenapa? Kamu ketika sholat, kalian ketika sholat, maka kamu jangan terlalu panjang. Ketika menjadi imam itu jangan terlalu panjang sholatnya. Kenapa? Karena di masyarakat itu ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mempunyai kebutuhan, keperluan. Maka harus pandai-pandai, harus bijak ketika menjadi imam di masyarakat. Wabila qala hadatsana. Jadi ini syarahnya
syarahnya hadis, wong lanang jenenge Salim bin Haris. Itu ada urusan di hadapan Kanjeng Nabi ketinggalan, terus matur sebabnya ketinggalan itu apa, terus cerita tentang yaitu sholatnya terlalu panjang. Akhirnya saya cerita, ya Rasulullah, si fulan itu tidak menyebut namanya, misalnya itu disebutkan namanya itu apa, ada yang mengatakan Mu'ad bin Jabal, ada yang mengatakan Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab, karena mengimami di masyarakat. Ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Ya, kono gak nyebut ya Rasulullah iku sapa? Jin. Mu'ad bin Jabal sholatnya dawa, enggak, tapi fulan, tidak menyebut nama orang. Itu juga ini pelajaran bagi kita seperti itu. Apa cerita wong jangan di hadapan orang banyak. Ini kan di hadapan orang banyak waktu itu Rasul dengan para sahabat, sehingga nyebutnya si A, si fulan. Tapi dalam sebagian hadis disebutkan namanya karena mungkin maturnya itu enggak berduaan dengan Rasulullah, enggak orang banyak. Wa bila qala hadatsana tani ing kita sapa Muhammad bin Abi Yaqub Al-Kirmani, hadatsana tani ing kita sapa Hasan bin Ibrahim, hadatsaya Yunus qala Muhammad, ngendika sapa Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari sendiri. Akhbaroni ngabari ingsun Salim bin Salim, ana Abdullah bin Umar, saatune Abdullah bin Umar akhbarahu ngabari annahu saatune Ibnu Umar talaqa iku nalak sapa Abdullah imra'atahu ing bojone Abdullah, wahya utai imra'atahu haidun iku wong kang haid. Fadzakara mongko nutur cerita sapa Abdullah sapa Umar li Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha fihi Rasulullah, mongko serengen sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam Abdullah. Sumaqala nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li raji'ha, nyekti baleni sapa Abdullah ha ing utawa bali sapa Abdullah ha ing imra'atahu. Kemayem sikha nulinahan sapa Abdullah ha ing imra'atahu hatta tadura sehingga suci sapa imra'atahu. Tsumma tahidu nulihat sapa imra'atuhu fatadhura mongko suci sapa imra'atahu. Fa in bada mongko lamun pertelo lahu kedue tuhur utawa lahu tuhur ayu talika yen to nalak sapa Abdullah ha ing imra'atahu fal yutalika mongko becik nalak sapa Abdullah ha ing imra'atahu. Dari keputusan hakim bisa hakim. Nah ini ceritanya narikan Kanjeng Nabi pas kumpul, Sayyidina Umar datang matur para Kanjeng Nabi cerita tentang apa? Tentang putrane sing jenenge Abdullah. Iki nalak bojone dalam keadaan haid, nalak dalam keadaan bojone. Rasulullah marah, kata. Jadi marah Rasulullah itu karena hukum, bukan karena ke orangnya atau ini, tidak, karena hukum ini kok diterjang. Jadi Rasulullah banyakkan dalam hadis kata mulai tadi itu hukum ini kok diterjang, nah, itu Rasulullah marah. Hukum kalau kepada Rasulullah sendiri gak masalah, tapi kalau hukum diterjang itu Rasulullah marah. Nah, akhirnya Rasulullah ngendikan wis ngene ya Umar, Abdullah kudu balik nang bojone. Mal kudu balik nang bojone. Sampai ditahan, masih ditahan
balik wujud tahan dalam keadaan haid, kemudian suci, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, baru itu ditalak. Ini kapan gak ngono ojo dhisik, tahan sampai dia suci, kemudian haid atau suci, terus haid suci lagi, itu baru talak. Babu man ra'a lil qadhi ayyahkuma bi ilmi fi amrin nas wallahu a'lam bis